السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا موضوع sujet de composition 3e trimestre. إذن أهلا وسهلا. بسم الله. 2 fois par jour c'est mieux. مرتين في اليوم أفضل. Après chaque repas, il y a toujours des petits morceaux d'aliments qui restent coincés entre tes dents. S'ils ne sont pas nettoyés, ils deviennent des acides qui attaquent la dent. Pour tout nettoyer et garder de jolies dents pour toute ta vie, il est important de les brosser au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes. Une fois le matin après ton petit déjeuner et l'autre le soir avant d'aller te coucher et ne rien manger après. Après chaque repas, il y a toujours de petits morceaux d'aliments qui restent coincés entre tes dents. Après chaque repas, il y a toujours de petits morceaux d'aliments. تبقى دائما بعض القطع من الغذاء تبقى qui reste coincée يعني تبقى عالقة بين الأسنان entre tes dents. S'ils ne sont pas nettoyés, ils deviennent des acides qui attaquent la dent. وإذا لم ننظفهم يعني نزيلهم وننظف أسناننا هذه البقايا تاع الأرضية راح تتحول إلى أحماض التي بدورها سوف تهاجم السن. Pour tout nettoyer et garder de jolies dents pour toute ta vie, il est important de les brosser au moins 2 fois par jour. إذا pour tout nettoyer لتنظيف شامل والحفاظ et garder de jolies dents والحفاظ على أسنان جميلة pour toute ta vie في كل حياتك مدى الحياة, il est important de les brosser au moins 2 fois par jour pendant 2 minutes. إنه من المهم أن نفرشهم يعني ننظفهم على الأقل مرتين في اليوم مدة دقيقتين. Une fois le matin après ton petit déjeuner et l'autre fois et l'autre le soir يعني مرة في الصباح بعد تناول فطور الصباح والأخرى في المساء le soir avant d'aller te coucher قبل الذهاب إلى النوم et ne rien manger après. ولا يجب الأكل أي شيء بعدها. Les conseils de signaline. Premièrement, compréhension de l'écrit. 6 points. Recopie la bonne réponse. انقل الإجابة الصحيحة. Il faut se brosser les dents 2 fois par semaine, 2 fois par jour, 2 fois par an. يعني يجب تنظيف فرش الأسنان مرتين في الأسبوع 2 fois par semaine, مرتين في اليوم 2 fois par jour, 2 fois par an يعني مرتين في السنة. إذا الجواب الصحيح هو هذا 2 fois par jour. إذا راهي كاينة في النص لماش نقرأ النص مليح نلقاو كاع الأجوبة واجدة. إذا il est important de les brosser au moins 2 fois par jour. إذا هذا هو الجواب الصحيح. قال لك ركوبي انت راح تكتب راح تكتبها. ثانيا que deviennent les aliments coincés entre les dents. ماذا تصبح يعني الغذاء الذي يبقى البقايا تاع الغذاء التي تبقى عالقة ما بين الأسنان. إلى ماذا تتحول؟ كيف تتحول؟ إذا في النص il devient des acides qui attaquent la dent. إذا نكتبوا هذا هو الجواب. il devient des acides يعني أحماض qui attaquent يعني تهاجم la dent السن. إذا الجواب هنا. il devient des acides qui attaquent la dent. سؤال ثالث. Combien de temps faut-il pour brosser ses dents؟
يعني ما هي المدة التي يجب أن تستغرق عندما ننظف أسناننا؟ إذن المدة هي هذه pendant 2 minutes، مدة دقيقتين. إذن مكاش مكان، إذن pendant 2 minutes. السؤال الرابع. Relève du texte de synonyme du mot nourriture. استخرج من النص مرادف كلمة nourriture. nourriture إذن يعني الغذاء، الأكل. إذن aliment. aliment هي المرادف أو le synonyme du mot nourriture. إذن كتبو تحتها aliment. À qui revient le pronom les في هذه الجملة؟ إذن الجملة تاعنا هي Il est important de les brosser. إنه من المهم فرشهم يعني تنظيفهم. إذن لي هنا على من تعود؟ من الذي يجب أن ننظفه؟ إذن الأسنان les dents. إذا اللي هنا c'est un pronom complément qui remplace les dents. نعرفوا بلي لو pronom complément pronom personnel complément هو لو pronom الذي يعوض لنا لو COD يعني المفعول به. نقولوا هنا إذا il est important de les brosser au moins. شكون هما اللي لازم نبروسوهم؟ هما les dents. Sixièmement, complète la phrase suivante. Je me brosse les dents après chaque repas. أغسل أسناني بعد كل. إذن complète la phrase suivante. Je me brosse les dents après chaque repas. Nous, إذن كما تشوفوا je me إذن c'est la forme pronominale. Je me, tu te, il se, nous nous brossons. Nous nous brossons les dents après chaque repas. Des petits morceaux d'aliments. Il arrive le pluriel, c'est-à-dire on va changer, on va transformer au singulier. Un petit, bidon le S, dans le pluriel, un petit morceau. Un petit morceau, afouan, un petit morceau, au singulier, nahatou le X. Alors, un petit morceau d'aliment. Le dentiste est passé aujourd'hui dans ton école. طبيب الأسنان مر اليوم أو جاء إلى مدرستكم pour vous donner des conseils d'hygiène لكي يعطيكم نصائح الوقاية تاع الأسنان hygiène dentaire. Rédige un paragraphe de 4 à 5 phrases dans lequel tu rapportes à ton camarade absent les conseils du dentiste. إذا قال لك rédige un paragraphe يعني اكتب فقرة من 4 إلى 5 جمل phrases dans lequel tu rapportes à ton camarade بحيث من خلال هذه الجمل هذه الفقرة راح تنقل tu rapportes à ton camarade تنقل لزميلك absent كان غائب يعني كان غائب عندما جاء طبيب الأسنان. إذا أنت راح تنقل له هاد لي conseils du dentiste راح تنقل له النصائح نتاع طبيب الأسنان. إذا n'oublie pas normalement d'utiliser il faut il ne faut pas. إذا نستعمل الصيغ il faut il ne faut pas. les tirer يعني كما هكذا au début de chaque phrase. إذا نستعين بهذا الجدول بتاعتي عندنا il faut il ne faut pas chaque tout se brosser changer utiliser manger
dentifrice, brosse à dents, 3 mois, repas, sucrerie, bonbon. إذا هاد الكلمات نعاونكم بهم باش تكتبوا الفقرة تاعكم. إذا نحاولوا في ورقة خارجية نأخذ من كل خانة كلمة ونركبوا جملة. مثلا il faut مثلا il faut ماذا il faut se brosser مثلا les dents avec مثلا du brosse à dents et du dentifrice. مثلا il ne faut pas quoi, il ne faut pas manger des sucreries. Ou bien il faut se brosser les dents مثلا après ما كاينش après معليش حنا نديروها chaque repas. Il faut voir un dentiste par exemple tout une fois ou une fois chaque 3 mois par exemple etc. إذا حنا واش راح نديرو؟ رانا وجدنا فقرة صغيرة بسيطة للمساعدة واجدة. إذا لو dentifrice nous a donné des conseils. إذا هذه ما شقاش فقط لكي نبينو باللي طبيب الأسنان أعطانا زعما انت تقول زميلك باللي طبيب الأسنان مر إلى المدرسة وأعطانا هذه النصائح. إذا نبدو هنايا هذه النصائح. Il faut se brosser les dents après chaque repas. يجب غسل الأسنان بعد كل وجبة. Il faut utiliser إذا استعملنا l'expression il faut utiliser une brosse à dents et un dentifrice مثلا بين قوسين au fluor. يجب استعمال une brosse à dents يعني هذه تاع فرش الأسنان والمعجون تاع الأسنان. Il ne faut pas manger trop de sucreries et de bonbons. لا يجب الأكل الكثير أو الإكثار من أكل السكريات والحلويات. Il faut voir un dentiste chaque 3 mois. يجب الذهاب إلى أو زيارة طبيب الأسنان على الأقل 3 خطرات في مرة كل 3 أشهر. Il ne faut pas إذا استعملنا l'expression il ne faut pas casser des choses dures avec les dents ou ouvrir des bouteilles. لا يجب كسر أشياء يعني صلبة بالأسنان أو محاولة فتح قارورة. إذا هنا لكي نحافظ على سلامة أسناننا ولا نؤذيها. إذا هذه أفكار بسيطة إن شاء الله تكون توفي الغرض وتستفادوا منها. نعاودوا لو dentiste nous a donné des conseils. هذه سي با لا بين معليش انا حطيتها. il faut se brosser les dents après chaque repas. il faut utiliser une brosse à dents et un dentifrice. il ne faut pas manger trop de sucreries et de bonbons. il faut voir un dentiste chaque 3 mois. il ne faut pas casser des choses dures avec les dents ou ouvrir des bouteilles. وبهذا ننتهي من هذه الفقرة. إذا هايديك شوفوها وما عسى إلا أن أقول لكم بالتوفيق إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.